Nedavno ste kupili ili sada razmišljate o kupnji rabljenog automobila. Znate li da je svako drugo rabljeno vozilo moglo biti ozbiljno oštećeno ili pak s lažnom kilometražom? Pogodite koliko vam je prodavača spremno otkriti to. Jeste li stvarno sigurni u kakvim je nesrećama bio automobil? Nisu li dva automobila spojena u jedan? Kolika je stvarna kilometraža? Je li uvijek prolazilo tehničke preglede? Nikad ne vozite automobil ako ne znate njegovu punu povijest. Uvijek provjerite vozilo putem Car Vertical izvješća. Pozdrav ljudi, Matko s vama, dobrodošli u novu emisiju The Engine. Dobrodošli u drugi dan Passat vikenda. Danas na testu imamo Passat B8 2.0 TDI Biturbo 4Motion. Na današnjem testu jedan Passerati. Zašto Passerati? Zato što se radi o motoru 2.0 TDI sa 240 konjskih snaga. Objasnit ćemo što se nalazi ispod haube kad dođemo do toga. 4Motion pogodom i uparen je sa 7-stupanjskim DSG mjenjačem. Passat B8, odnosno najnovija generacija Passata, izgleda predivno. Veliki napredak u odnosu na sve bivše linije, odnosno sve prošle linije. Na prednjem kraju ono što mi se najviše dopada su možda dnevna svjetla ovog Passata i sviđa mi se ova srebrna lajsna koja zapravo spaja lijevi i desni far. Također ove paralelne linije na prednjoj masci, to je nešto što su zadržali već od prošlih modela. Sad kad smo već došli do ovdje, onda ovdje možete vidjeti Tommy Auto, Sesvetska cesta 19, već ko zna koji već po redu auto iz njihovog autosalona. Tako da ako kupujete rabljeni automobil, posjetite ih, odnosno posjetite njihovu njuškalu trgovinu. Imate automobila od 3, 4, 5 tisuća eura pa nadalje sve do 30, 35, tako da svako može pronaći nešto za sebe. Što se Passata s boka tiče, opet jedna jako lijepa linija, samo što ovaj sami automobil ima sad 17-ice na sebi sa ovako jako mesnatom gumom. To su naravno zimske gume, tako da zbog toga je to. Ono što mi se najviše dopada na boku ovog Passata je ova zaoštrena linija. Zapravo su sve linije u odnosu na generaciju prije zaoštrene. Baš onako jako zategnut, kako s boka, tako biti i sa svih strana. Također mi se dopadaju ova krom lajsna dole i same krom lajsne oko prozora. Sad dolazimo do zadnjeg kraja. Zadnji kraj koji mi je možda i najljepši. Jako lijepo izgledaju svjetla, jako lijepo izgleda zapravo sve na ovom Passatu. Naravno ispod imamo ova dva kao fake ispuha, ne znam kako bih nazvao, ali eto, to je bilo moderno 2015. za ugraditi u auto. I ovdje kao što vidimo oznaku nema tu što nema. 2.0 TDI, nema ono crveno DI, sve je crveno i 4Motion. Jedan lijepi dizajnerski detalj koji je ovom autu do zada dao taj neki karakter, a zapravo je sitnica je sami ovaj vrh. Znači gledajte ovo kako je lagano zašiljeno. Nije to lip spoiler, to ne možemo tako definitivno nazvat, ali da su ovdje samo onako normalno zaoblili, to bi puno drukčije izgledalo. Ovako izgleda puno bolje. Sad što se tiče samog Passata, odnosno samog interijera Passata, imamo naravno veliki prtljažnik, ovdje kao što možemo vidjeti ima i tepiha, ima svačega. Htio sam vam podići duplo dno da vidite što je ispod. A zašto? Zato što se ispod nalazi rezervni kotač i to ovih punih dimenzija, znači ne onaj smanjeni. Ono što je još dobro u Passatu, ovdje imate jedan džep, vrlo dubok prtljažnik, jedan od najvećih u klasi, i dobra stvar je što ovdje imate jednu kukicu recimo za vrećice kad idete iz dućana i naravno ove ručice za obaranje stražnjih sjedala koja se obaraju po sistemu
Sad koji je sistem? 40, 20, 40. Sad idemo na onaj možda i najzanimljiviji dio ovog automobila, a to je motor. Zašto motor? Zato što se radi o netipičnom 2.0 TDI-u i obično kada otvorim 2.0 TDI iz Volkswagen grupacije kažem ovo ste već vidjeli, ali ne, ovo još niste vidjeli. Samo malo morat ću se poslužiti jednim trikom Juraja Šebalja, a to je maknuti ovaj poklopac motora kako bi vam mogao pokazati šta je to Volkswagen na ovom autu napravio. Dakle, radi se o biturbo oznaci, odnosno biturbo je motor, što znači da ima jači turbo. Sad, o čemu se radi? Da ima dvokomponentni turbo do kojeg ćemo doći, ali i da ima intercooler. Znači ovdje možete vidjeti usis i ide dalje ovdje. Ovdje možete vidjeti jedan intercooler koji je zapravo integriran na motor. Ovdje jedno crijevo. Najčešće se ovakvo crijevo može vidjeti, mislim najčešće za nas obične smrtnike, recimo prijatelj imao Škodu nekakvu tuniranu, ne znam šta je uopće ono bio, 1.6, 1.4, šta već benzinac, i stalno puca to crijevo intercoolera na većim nekim pritiscima, na većim brzinama, pa onda stave ovako jedno crijevo, ono na Passatu, on dolazi kao što vidite originalno. Sad ovdje dolazimo do jednog boostera, znači ovo tu je metalno crijevo, odnosno ajmo reći metalna cijev, odnosno metalno koljeno, koji još boosta taj pritisak iz intercoolera i ubrizgava ga ovdje dole u sami turbo. Znači imamo dole intercooler sa boostera i imamo ovdje usis sa ovog ovdje, kao što vidimo isto ovoga dosta širokog i velikog crijeva. I onda dolazimo do turba. Turbo je ovaj dvokomponentni, znači ne radi se o dvije razdvojene turbine, nego ajmo reći jedna turbina od koje je napravljena od dvije, ajmo to tako reći, u biti dvokomponentni turbo, zato je on ovako zapravo velik odavde do ovdje i ide onda zrak dalje. Evo ga, napokon malo da se bavimo i mehanikom, napokon nešto da Matko The Engine pokaže na motoru i kad to sve zbrojite i oduzmete, ovaj auto izbacuje 240 konja i ono što je meni zapravo još fascinantnije je njegovih 500 Nm. Sve ćemo to pokazati u vožnji kao i njegovo ubrzanje od 6,1 od 0 do 100. Ono što je još bitno naravno na Volkswagen Passatu su sva njegova sjedišta, odnosno bitno je da ima prostora i na zadnjoj klupi. Prednje sjedalo je namješteno po mojoj visini i kao što vidite ja imam pregršt prostora ispred, sve ovo jako lijepo. Znači džep, ovdje inače imamo regulaciju temperature, znači treća zona klime od ozada, utičnica 12 V, sami prijenosni tunel dosta velik, što je i logično, i dvije ventilacije. Ovo ovdje nije smeće, nego je ovo ovdje jedna reklamica, odnosno tablica od Tommy Auto, kažem opet Tommy Auto, posjetite njihovu njuškalu trgovinu i vidite što sve imaju. Što se tiče udobnosti stražnje klupe, također imamo i jedan jako lijepi mekani naslon za ruku sa cup holderima, pretinca nema. Ono što je bitno je da imamo mjesta za glavu i sama vrata, još da pogledamo zašto vrata, zato što Volkswagen to uvijek jako lijepo odradi u Passatu. Pretinci iznutra imaju filc, ovo je koža, sve koža i nema nigdje tvrde plastike, sve je onako gumirano. Lijepe lajsne, zapravo nemam šta puno dodat, zapravo je najbolje da se sada bacimo na najbolje mjesto u automobilu, ono vozačevo. A s onog vozačevog sjedala sami pogled je još bolji. Idemo prvo na vrata, vrata opet sve isto kao iza, sviđa mi se ogroman pretinac za bocu od 1,5 litre sigurno, možda čak i neku veću, još nešto mjesta za sitnice, zvučnik, sve je tu što treba, gum za gepek. I još jedna zanimljivost, mislim to je sitnica, ali to sve meni pridonosi. Vidite kako je lijepo na tipkama, ima ove metalne, ove krom, lagane crtice i to baš onako puno ljepše izgleda nego same crne plastične tipke. Najbolje da ga opalimo. Start stop tipka je ovdje, kad smo već ušli. I pošto je ovaj automobil zapravo na prodaju, evo deaktivirao sam start stop, pošto je ovaj automobil na prodaju da vidite da ne svjetle nikakve lampice koje ne bi trebale svjetlit. Inače što se tiče interijera jako lijep, radi se o nekakvoj Highline opremi. Meni su čak ova sjedala iskreno možda i ljepša od one Airline koja je zapravo najviši paket opreme, međutim krenut ćemo standardno s lijeva na desno. S lijeve strane jedan pretinac, ovaj mali, popularan zapravo kod Volkswagen grupacije, kontrola svjetala. Volani cajgeri su lijepi. Što se tiče samih cajgera, u ovom automobilu je naravno kasnije bio dostupan i virtual cockpit. Ovdje imamo analogne cajgere sa velikim bord kompjuterom u boji.
I meni se to stvarno jako sviđa, meni ovo izgleda jako lijepo, nikad ne bih nešto više od toga ni mogao poželjeti. O volanu, kad pričamo o volanu, radi se o trokrakom multifunkcionalnom, kao što vidimo lagano je odrezan dole. Ovo je sve nekakva crna klavir plastika što se meni također jako dopada. Multifunkcije su na mjestu i zapravo također se nema što reći, jedan klasičan lijepi Volkswagen volan. Najljepša stvar u interijeru koja daje onako jednu posebnu notu u ovom automobilu je ovaj analogni sat, to sam rekao i kod Passata B7, to kažem i kod ovog, jednostavno mi se to zaista jako dopada i mislim da to ne treba nikad izbaciti iz Passata, kojeg do duše više neće biti, prestali su ga proizvoditi, čini mi se, ne znam su ga prestali ili će sad kroz mjesec dva. Što se tiče infotainment sistema, on je super, znači on je jako lijepi odaziv. Sviđa mi se što ovaj dio vam nestane, znači maknete ruku, evo maknuo sam ruku, on nestane, kad približite ruku vidite on se vrati, ne morate ni dirati. Znači on sad nestane, približite ruku, on se vrati. Tako da jako dobar infotainment sistem, ono već standard za Volkswagen, nema se tu što reći. I generalno cijeli ovaj središnji greben mi se sviđa, jako mi je lijep. Ono što je bio neki komentar na nekim videima koje sam gledao, to je da ova klima ono je malo zastarjela, odnosno sami dizajn nije ona zastarjela, ona je opet obnovljena, malo kroma tu, malo na vanjskim ovim dijelovima i meni jako lijepo izgleda, ali jedno te isti stil ono još od Golfa 5. Naravno radi se o dvozonskoj klimi, rekao sam već da iza imate i treću zonu, odnosno do zada također možete namještati temperaturu. Ono što mi se također sviđa je cijeli ovaj središnji dio i to mi se baš jako sviđa. Sviđa mi se ovaj 4Motion znak, tako da kad god sjednete u neki Passat, ne samo Passat nego bilo koji Volkswagen, odmah po tom znaku možete znati da li se radi o pogonu na sva 4 kotača. Naprijed imamo jedan mali pretinac sa USB-om. Zatim ručica DSG mjenjača, ovdje gore klasično kaže DSG, ovdje imamo 3 tipke, namještamo vodove vožnje koji su Eco, Comfort, Normal, Sport i Individual, Start Stop tipka i ovdje gasimo i palimo kontrolu trakcije. Naravno Start Stop Engine tipka, nju ne treba puno objašnjavati. Što se tiče ovog središnjeg dijela, ovaj pretinac obožavam, ovo mi je kod Volkswagena top i baš mi je žao da su Golf 8 ovo izbacili, meni je ovo super, ovo mi je ekstra. Ispod toga su 2 cup holdera koja su zasječena ovdje, tako da možete na primjer evo staviti mobitel ako želite, možete držati nešto drugo, ne morate samo boce i čaše. Automatska ručna kočnica, auto hold, jedan mali mini pretinac za nešto i ovdje imate utičnicu 12 V, odnosno upaljač. Što se tiče središnjeg ovog dijela, odnosno središnjeg pretinca, imamo AUX kabel, što je dosta praktično i baš mi se sviđa što je ovako na gore izvučeno, znači nije ne znam tamo bočno ili naprijed bočno. On je kao što vidite iznutra tapiciran, tako da ne bi ništa trebalo kvrckati i slično. Bluetooth je tu i to je to. Standard Volkswagenov je da je ovo podesio po visini, hop, izvuci se i po dubini. Recimo kod B6 je bio samo po visini. Što se pretinca ispred tiče, velik kao što vidimo, isto tako mjesto za SD karticu ovdje kao i mjesto za DVD ili CD, sad ne znam za što je ovo. Vidimo i ovdje da je pretinac hlađen, što zapravo uopće ne čudi. Bacit ćemo oko na sjedala, kažem meni su ova sjedala možda zapravo i najljepša u Volkswagen Passatu, zato što kombinacija alkantare na sredini i kože na rubovima s ovim ovako linijama paralelnim, meni se to stvarno sviđa i zapravo možda su mi čak ljepša od onih sa Airline oznakom, kažem. To je bilo to što se tiče interijera Passata. Idemo se voziti, idemo vidjeti kakav je ovaj 2.0 biturbo TDI u vožnji. Evo nas ljudi u vožnji Passata 2.0 TDI biturbo sa 240 konja, apsolutno osjetna snaga što se tiče ovoga razlike u odnosu na one obične motore. Auto stvarno puno bolje, baš puno bolje poteže. Ono što je gdje je možda najveća razlika, što ću vam pokazati, sad ćemo se spojiti na autocestu gdje pri onim nekim većim brzinama, znači ne znam, vozite se 120, 130, želite ubrzati, prestići nekog, to ćete napraviti kao da se vozite 80, znači stisnut ćete gas i auto će bez problema vući. I stvarno vuče bez zastajkivanja, doslovno ne znam, do 200.
a maksimalna brzina inače na ovom automobilu deklarirana od strane proizvođača je 240 km/h, tako da zapravo ovaj auto je idealan recimo za nekog ko radi baš ono jako puno kilometara recimo po autoputu, eventualno ako ste baš u Njemačkoj po autobanu, čak gdje biste ga mogli voziti na tim nekim većim brzinama. Baš on auto vuče jako, jako lijepo. U odnosu na bilo koji drugi dvolitreni dizel, stvarno ono ogromna razlika. Kažem, ono što mene najviše kod ovog auta oduševljava nije njegova konjaža od 240 konja, nego njegov obrtni moment od 500 Nm, zato što automobili, recimo trolitreni dizelaši često imaju po recimo 600 Nm, a ovo ima 2 litre i ima 500, tako da taj obrtni moment je baš onako, ne znam kako bi vam rekao, strašan. Evo, mislim da je strašan jedna prava riječ. To je tehnologija, sve ono što sam vam pokazao pod haubom, to je tehnologija koju je Volkswagen stvarno napravio da im samo skineš kapu i kažeš svaka čast. Da dvolitreni dizel može tako dobro ići. Ono što je pak recimo crna strana, mislim nije crna strana, naravno da je očekivano, je to da je potrošnja kudikamo veća nego kod običnog 2.0 dizel motora. Deklarirano po Volkswagenu on troši 4.8 na otvorenom i 6.4 u gradu i kombinirane ne znam 5.5, ali to ja danas nisam uspio vidjeti. Tako da ja ću reći neku moju potrošnju na testu. Potrošnja na testu je 9.6 do 9.8. Naravno da sam ga ja peglo možda malo jače, vozio sam ga onako, nisam ga štedio, međutim stvarno čisto sumnjam da će potrošnja ovog auta s nekom normalnom vožnjom past nešto ispod 8 litara, 7,5 možda, ali to ono minimum minimuma. Što morate imati u glavi uvijek da imate auto od 240 konja. Evo sad se vozimo 130, evo 120, samo malo 120, stisnut ću gas i ubrzat do nekih 140. Evo ga 140, znači ono baš imate dosta brzo odaziv na gasu i nema tog nekog, imate jednu malu turbo rupu naravno, ali nema tog nekog osjećaja pada snage kod običnih 2.0 TDI-a kad dođete do neke brzine, šta ja znam, recimo ja vozim također 2.0 TDI, 177 konja u Q3 iz 2012. I kad stisnem gas do kraja, recimo kad ga launcham, launch je jako dobra usporedba zato što kad ga launcham, Q3 ide ko zmaj do nekih 70-75. I onda se desi neka prva barijera koju onda i dalje ima, on to probije i ide do nekih recimo 130-140, onda se desi druga barijera. Kod ovog automobila nemate ni te prve ni te druge, ide onako baš jako lijepo. Baš jako lijepo, naravno ne ide linearno, ne može nikad ni ići, ali ide stvarno osjetno kudikamo bolje od ostalih 2.0 motora. Plus što je to sve bilo, da se razumijemo, u komfort modu. Sad sam ga stavio skinuo se s autoputa i stavio sam ga u sport, da vidimo kakav odaziv ima, evo, na nekim kraćim dionicama. Ono što je definitivno u vožnji ovog Passata sjajno je njegov 4Motion pogon, naravno s obzirom da se radi o poprečno postavljenom motoru. Opet ponavljam, radi se o Haldex spojici koja u ovom automobilu odrađuje odličan posao. Sad je mjenjač u sportu i na infotainmentu sam stavio sport mode, odnosno i getriba i sami motor su u sport modu, tako da su nešto odazivniji na gas. Jako ga je lijepo voziti ovako, iskreno baš ga je lijepo voziti. Pazi, ovo mi vozimo 2.0 dizele, ne možeš vjerovati. Ne možeš vjerovati da Švabo od 2.0 dizela može ovo napraviti. Čudo. Onda dođete do ležećeg policajca i pređete ga evo sa 30 kao da ga nema. Znači, udobnost je na mjestu, mislim što mora biti kod Passata kao jednog obiteljskog automobila, apsolutno. Međutim, često se Passat koristi u nekakve poslovne svrhe, nekakve biznis svrhe.
za putovanja. Kod tih dužih putovanja ja preporučujem tim ljudima da nabave recimo ovaj automobil sa ovim jačim biturbo. Sigurno da obiteljskom čovjeku sa 2 djece koji mora plaćati režije, mora plaćati djeci izlete, mora kupovati knjige za školu, mora kupovati hranu, mora kupovati 100 stvari, 100 troškova ima. Sigurno da mu ne paše da njegov Passat troši 9 litara, iako se predivno vozi, ali nekom koga koristi nekakve poslovne svrhe gdje toči na firmu, mislim gdje radi i duga putovanja, sigurno da si on može priuštiti jednog ovakvog dizela. Ovo mi je jedan od najuzbudljivijih dizela koje sam vozio, vjerujte mi Mislim, ok, od dizela sam vozio SQ8 sa 510 konja, vozio sam Plazinu 7 sa 400 konja, to su kudikamo ozbiljniji strojevi od ovog automobila. Međutim, baš zato mi je ovaj automobil toliko oduševio, zato što za jednu, ajmo reći, cijenu nekog normalnog automobila možete dobiti dizelsku zvijer. Znači, doslovno dizelsku zvijer. Ovo je definitivno uvjerljivo, bez ikakve konkurencije, najbolji dvolitreni dizel koji sam ja u životu imao prilike voziti, eto iskreno. Mislim, definitivno i najjači, ali nije sama snaga bitna, nije bitna sama snaga. Ljudi, kažem vam, 500 Nm obrtnog momenta, auto je bolji nego što bi trebao biti, evo, bolji nego što bi trebao moći biti. Svaka čast Volkswagenu. Ako ga svrstavam pak u nekakvu kategoriju obiteljskog automobila, gledajte, ja sam za sve 2.0 Passate govorio da su idealni obiteljski automobil, znači i onaj prošle generacije od 140 konja je idealni. A kamoli, najnovija generacija sa 240 konja, tako da, znači imate velike prtljažnike, imate puno mjesta straga, imate veliku praktičnost, imate jako lijepu opremljenost ovog automobila. Nije full opremi, ok, ima i taj viši paket Airline, iza njega možete imati panoramu, crni krov, još neke asistencije u vožnji, međutim, generalno sve što vam je bitno, ovaj automobil ima. Čika vozi u suprotnom smjeru. Generalno sve što vam je potrebno za funkcioniranje nekako normalno ovaj automobil ima, a možete ga dobiti po nekoj pristupačnoj cijeni, recimo. 240 konja, 500 Nm, mislim o tome pričam cijelo vrijeme, ne trebam ni pričat. Ovjes je ono što je također bitno, jer generalno nećete se uvijek ovako, da kažem uvjetno rečeno, ganjati kao ja, nego ćete voziti ženu i djecu, ili će žena voziti vas i djecu, tako da vam je poprilično bitno i to oslanjanje, odnosno ovjes koji je u ovom autu besprijekoran. 4Motion, ono što ja uvijek kažem, ljudi misle 4Motion je za terene, za ovo, za ono, ne, ja kažem uvijek 4Motion, odnosno pogon na sva 4 kotača, glavu čuva. U nekim trenucima kad uopće o njemu nećete razmišljati, a kad će vam najviše trebati, on će izreagirati točno onako kako treba i zadržati vas na cesti, a da ga nemate, možda se ne bi zadržali na cesti. I zato kažem za bilo koga ko razmišlja da li kupiti automobil sa pogonom na sva 4 kotača ili ne, ako imate novaca, ako vam to financije dozvoljavaju, obavezno uzmite sva 4 kotača. Naravno, sve ovisi o vozaču, možete vi imati kakav god hoćete pogon, ako ga zabijete u nekakav zavoj sa 120, a tam se može proći samo sa 70, onda vam neće pomoći ni 3 pogona na sva 4 kotača, ali kažem, često je pitanje pa je li potreban 4Motion na Passatu, na obiteljskom autu? Ako imaš novaca, uzmi ga, sigurno ti neće odmoć, ok, nešto će dići potrošnju, ali generalno su ovi novi Haldexi toliko dobro napravljeni da stvarno potrošnju tu dižu isto nešto, gotovo pa beznačajno. Ovo je jedan od rijetkih dizelskih automobila, zapravo jedini, prvi Volkswagena, da nije Golf R ili tako nešto, za koji mogu reći da me apsolutno oduševio i da imam novaca da bi ga, mislim, dobro, ja imam sad auto, ali da kupujem automobil i da imam novaca za ovaj auto, ja bi ga kupio bez razmišljanja. Ovo je auto koji toliko puno pruža da je to stvarno strava. Tako da, eto, moj osobni dojam je apsolutno oduševljenje vožnjom Passata, jer Passat se vozi, evo iskreno, ovaj Passat se vozi kao da imate Audi A5 3.0 dizel. Eto, neka onako grubo usporedba. Kad bi neki obični laik sjeo u auto i vozio 3.0 dizel A5-icu,
i da mu date ovog Passata, da mu kažete da je 3.0 dizel, on bi rekao, ma da, to je to ista stvar. Eto, to je neki moj zaključak na motor. Sve ostalo smo već zaključili o Passatu, nadam se da vam se svidio i ovaj video i onaj jučerašnji, ako niste još pogledali o Passatu B7, bio je ovaj jedan zanimljivi vikend gdje sam imao dva jako lijepa Passata, B7 i B8, znači generacija jedna ispred druge, tako da smo ih mogli malo usporediti. Jako lijepo opremljeni oba dva, odnosno sa dobrim motorima i dobrim pogonom, odnosno ova ima zapravo najjači dizel. Tada dostupan, mislim da sad imaju čak električni turbo sa 272 konja, ali dobro, o tom potom nekad će i on doći na test. Hvala vam što ste gledali emisiju The Engine, zapratite Tomi Auto na Njuškalu, odnosno počnite ih pratiti, pogledajte možda ovog Passata ako vas zanima. Ako pa kupujete ili prodajete rabljeni automobil, obavezno provjerite to na Car Verticalu, popust 20% je uvijek u opisu mog videa. Instagram@@theengine i u biti to je to, sve sam rekao, ovo nabrajanje na kraju mi zapravo ide najteže. Like, share, subscribe, vidimo se u nekom idućih emisija, a ja se idem još malo voziti sa ovim Passeratijem.